କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ଦେଖା ହଉନି। ତା ପାଦ ଦେଖାଉ, ତା ମୁହଁ କଣ ଦେଖାଉନି। ଏଇଠି ନୁଚିକି ବଇଛୁ ନା? ଏଇଠି ବସିଛୁ ନା ନୁଚିକି? ମୁଁ ନୁଚିକି ବସିଥିନି, ଭଲ ପାଇବାର ପରୀକ୍ଷା ନଉଥିଲି। ଓହୋ, ଏଇ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ସେ କଦମ ବୟସ ମୂଳେ ନୁଚିକି ବସିଥିଲୁ ଆଉ। ଓହୋ, କଣ ଆଣିଛ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନି ମତେ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଦଉଛି ଟିକେ ରଖ। ଏଇନା ଗିଫ୍ଟ। ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛ ଆଉ, ଭଲ ଗିଫ୍ଟଟା ଆଣିଛ। ଖାଲି ବାଦାମ ନେଇକି ଆସିଛ। देख भलिकी देख कितने बादाम तेजस्वी अच्छी लोग कि हैं कौन हमारे अच्छी पास, भलिकी देख। कितने शानदार विचार रखते हैं। ଚକୋଲେଟ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ। हाँ बादाम आनीची, बादाम खाइने तम दांतर माड़ी शक्त हम आ जति काले मुह बांधी जो अबागिया लागियो सेति काले चॉकलेट टा खाइदब तम मुह पूरा मिठा हो जो। सेति पई आ मीठा पीठा आनी थांती तुमको खाइजो। आ मीठा पीठा किछि आनी थांती, तोर तो डायबिटीज तू तो खाई परिबुनी आ। सेति ସୁନା पई मु आ କାହିଁକି सेति पई मु आ आनी ସୁନା କାହିଁକି ଆଣିଲନି? सुना आनिमु। आजिकाली चूर राजनीति जो बढ़ी चलती आ सुना तते देदेमी गुटे दिन खुशी करिया पई। जदि सुना हार छिंदौ छिंदौ तो बेकू काटिदेबे। मु सबुदिन पई तते मु भूली जी आ हरे ଓହୋ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ। हाँ